নমস্কার, আমার এই প্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজ আপনাদের সামনে ট্রেজার ফান্ড নিয়ে কথা বলতে গিয়ে যে তথ্যটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি, সেটা যদি আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন বা একটু গুরুত্ব দেন বিষয়টা, তাহলে আপনাদের সকলেরই ভালো হবে বলেই আমার আশা। বিষয়টা হচ্ছে এই যে এখনও পর্যন্ত যা ইনফরমেশান, তাতে করে অনেকেই কিন্তু ট্রেজার ফান্ড ওয়ালেট কানেক্ট করতে পারেননি। এই বিষয়টাতে একটু গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ ট্রেজার ফান্ডেতে যে এয়ারড্রপ টোকেন, টিইউএফটি টোকেনটা পাওয়া যাচ্ছে, তো ওয়ালেট কানেক্ট না হওয়া পর্যন্ত সেই এয়ারড্রপ টোকেনটা আমাদের সিস্টেমের মধ্যে দেখা যাবে না। এখন যেটা উদ্বেগের বিষয় সেটা হচ্ছে যে 15% টিইউএফটি টোকেন অ্যালট করা হয়েছে এয়ারড্রপ অ্যামাউন্ট হিসেবে, সেটা হয়তো যেটা সন্দেহ করা হচ্ছে সেটা হয়তো আগামী 2-1 দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যেতে পারে। তা এই আগামী 2-1 দিনের মধ্যে যদি খুব দ্রুততার সঙ্গে ওয়ালেটে কানেক্ট করে এয়ারড্রপ মানিটা নিজেদের সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু হয়তো এটাতেও ভুগতে হতে পারে অনেক কনজিউমারকে। তাই আমার অনুরোধ যে আপনারা সকলেই প্রথমে আপনারা এইটাকে ওয়ালেটে নিয়ে নেবার চেষ্টা করুন। এখন অনেকেই হয়তো পেরেছেন এই ওয়ালেট কানেক্ট করতে, অনেকেই কিন্তু পারেননি, এটাও কিন্তু ঠিক। তো এই ওয়ালেটে কানেক্ট করতে না পারার একটা বিষয় বা কয়েকটা বিষয় যেটা আমি আলোকপাত করতে চাই। মুখ্যত যাদের 4G সেট আছে তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা হচ্ছে ওয়ালেট কানেক্ট হতে চাইছে না। এখন এই ওয়ালেট কানেক্ট 4G সেটে একদমই হবে না এই কথাটা এমন বলছি না, কিন্তু ওয়ালেট কানেক্ট করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে, এটাও কিন্তু খুব স্বাভাবিক ঘটনা। অনেক চেষ্টার পরে দেখা যাচ্ছে যে 4G সেটের মধ্যে ওয়ালেট কানেক্ট করা যাচ্ছে। তো একটা কারণ হতে পারে যে ওয়ালেট কানেক্ট করতে গিয়ে যে প্রবলেম, তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে 4G সেট। 5G সেট হলে সেটা খুব স্বাভাবিক নিয়মে হয়ে যাবে। এবার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে 4G সেটে কানেক্ট করতে যাচ্ছেন, কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে ব্রডব্যান্ড নিয়ে কানেকশান করতে চাইছেন, এখানেও কিন্তু একটা সমস্যা হতে পারে। কারণ ওয়ালেটের যে সিস্টেম, তাতে করে যে মোবাইলে যে সিম আছে, যে সিম আপনারা ব্যবহার করছেন, সেই সিমের ডেটা থেকে যদি কানেক্ট করে ওয়ালেট কানেক্ট করতে পারেন, তাহলে সেটা আরও ভালো হবে, তাড়াতাড়ি হবার সম্ভাবনা। এই একটা দ্বিতীয় দিক। আর তৃতীয় দিক, যে একদমই যাদের খুব পুরাতন সেট, যাদের 4G সেট কিন্তু খুব পুরাতন হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা দেবে। তাহলে এর সমাধান কি? এর সমাধান একটাই, যে এখনই নতুন মোবাইল কিনে না করতে গিয়ে আপনারা যদি আপনাদের বাড়ির আর কারো 5G সেট থাকে, সেই সেটেতে আপনারা আপনাদের সিস্টেমটাকে জেনারেট করে নিতে পারেন এবং সেই সিস্টেমের মধ্যে গিয়ে ওয়ালেট কানেক্ট করে নিতে পারেন। এবার যে জায়গাটা আমি হাইলাইট করতে চাই, যারা এই ওয়ালেট কানেক্ট করতে গিয়ে নিজেরা করতে পারছেন না, তাদেরকে আমার পরামর্শ যে আপনারা যদি প্রেম চৌধুরীজির নিজস্ব যে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল আছে, সেখানে উনি অনেক টেকনিক্যাল সিস্টেম আপলোড করে রেখেছেন, আপনারা ওখানটা স্টাডি করলেও কিন্তু দেখতে পাবেন। আর আমি যে জিনিসগুলো বললাম, সেই জিনিসগুলো যে কতটা সত্যি সেটা বোঝার জন্যে আমি গত দিনের আলোচনা, টেলিগ্রাম চ্যানেলের আলোচনার খানিকটা অংশ এখানে আপলোড করে দিলাম। সেখান থেকে সামগ্রিক পরিস্থিতিটা
আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন বা নিজেদেরকে সেইভাবে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখতে পারবেন। আর যেভাবে কানেক্ট করলে হয়, কানেক্ট করার জন্য সিস্টেমে ওয়ালেট কানেক্ট করার জন্য আমার সবশেষে আবার একবার বলি, সবাই কিন্তু এখন অন্যান্য দিক না ভেবে নিজেদের সিস্টেমের মধ্যে এই এয়ারড্রপ মানিটা নিয়ে নেবার চেষ্টা করুন, এতে আপনাদের ভালো হবে। অনেক দেরি হয়ে গেলে হয়তো এয়ারড্রপ মানিটাও আপনাদের হাতছাড়া হতে পারে। তারপরে কখন আবার কোম্পানি মানে অ্যালটমেন্ট দেবে, তারপরে হয়তো পেতেও পারেন, নাও পারেন। এইটুকুই আজকে আপনাদের সামনে ইনফরমেশান আমার দেওয়ার কথা, সেইটুকু আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম, পরিবেশন করলাম। ভালো থাকবেন, আনন্দ থাকবেন, মানসিক জোর রাখবেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। कहीं ना कहीं चीजें ऊपर तक जा रही हैं, तो इस ग्रुप के अंदर अगर 50,000 से प्लस लोग बैठे हैं, ठीक है, हमारी ही टीम बैठी है, हमारी कम्युनिटी बैठी है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंदा भी बैठा है ना जो ऊपर तक बातें जो हम कर रहे हैं वो बातें ऊपर तक जा रही हैं। और जिस टाइम से हमने इस ग्रुप को स्टार्ट किया था उसी टाइम से हमने बताना स्टार्ट कर दिया था भी आपको पेशेंस रखना है, बस हम अपना काम करते जाएं, ठीक है। और उसी प्रकार हम बिल्कुल पीक के ऊपर पहुंच चुके हैं। वो चीजें हमारे बिल्कुल सामने आनी स्टार्ट हो गई हैं। जैसे जैसे हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं उसी प्रकार की चीजें हमारे सामने आनी स्टार्ट हो गई हैं। अब जो मेन चीज है, काफी लोगों के मेरे को मैसेज भी आए हुए हैं, वीडियो विड्रॉल के फोटोज, विड्रॉल की वीडियोज वगैरह या फोटो वगैरह भी सेंड करी हुई हैं। तो सिस्टम सही, यानी कि जिस हिसाब से सिस्टम अभी थोड़ा सा आईसीयू से बाहर निकला है, तो उसके अकॉर्डिंग सिस्टम धीरे धीरे एकदम से नॉर्मल भी हो जाएगा। जो आपका फंड, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर फंड नहीं मेरा शो कर रहा, ठीक है, और मेरी टीम नहीं शो कर रही, या फिर TUFT क्लेम वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। ये चीजें, काफी चीजें हैं। वैसे क्लेम के ऊपर तो मैं ज्यादातर बहुत मीटिंगें चल रही हैं। अभी मेरी मीटिंग 7:30 बजे एक एंड करी थी मैंने डिजिटल प्रेम वाले चैनल के अंदर। उससे पहले 4 बजे एक मीटिंग, 3:30 2 बजे एक मीटिंग चली थी और 3:30 बजे एंड करी थी। उससे पहले सुबह चल रही थी, बहुत मीटिंगें चल रही, 3-4 मीटिंग तो क्लेम के ऊपर ही चल रही है ओनली। आप लोगों का भी फर्ज बनता है, मेरे हिसाब से आज इस ग्रुप के अंदर 50,000 प्लस लोग हैं, 50,000 प्लस लोग हैं इस ग्रुप के अंदर। आज भी इस ग्रुप के अंदर कम से कम 60% से 70% लोगों ने अपना क्लेम नहीं कराया, ये गारंटेड है बात। और हमने इतना जोर दे रखा भाई साहब फ्री की चीज मिल रही है, ले लो ले लो। क्योंकि लोगों को जिस टाइम 2009 के अंदर बिटकॉइन आया था वो मात्र 6 रुपये का था। आज बिटकॉइन का रेट देखो। आज अगर TUFT, उस टाइम उसकी बिटकॉइन की कोई फिजिकल कम्युनिटी नहीं थी, और TUFT की फिजिकल कम्युनिटी है, ट्रेजर की फिजिकल कम्युनिटी है 1 करोड़ लोगों की, मिनिमम 1 करोड़ लोगों की फिजिकल कम्युनिटी है। और TUFT को आप लोग हल्के में ले रहे हो भाई साहब। अपनी टीम के अंदर आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, आपका टाइम जरूर लग रहा है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, टेक्निकल चीजें हैं, कुछ टाइम लग जाता है। मैं भी जब मीटिंग लेता हूँ तो मेरे को भी कई बंदों का क्या पता 20-20 मिनट 25-25 मिनट आधा घंटा भी लग जाता है, बार बार भी करवाना पड़ता है। पर कोई बात नहीं है, अगर आज अपनी टीम को आप एक साथ इकट्ठा कर लोगे, उनको ये चीजें सिखा दोगे, TFT को बाय कैसे करना है, क्लेम कैसे करना है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है, ये बंदे जब सिस्टम एकदम से नॉर्मल हो जाएगा ये घोड़े तरह दौड़ेंगे बंदे। आप इनको बोलोगे भाई अभी थोड़ा वेट करो, अभी सिस्टम अपडेट के ऊपर है, ठीक है, अभी काम मत करो, ये बंदे दौड़ेंगे और ये इतना बड़ा काफिला खड़ा कर देंगे अगर इस टाइम के अंदर आप लोगों ने इनको सिखा दिया, अच्छी बुद्धि दे दी इनको। क्योंकि ये टाइम है जो ना सिखाने वाला काम टाइम है, सीखो और सिखाओ। पैसा तो बाद में कमाओगे, क्योंकि जब सिस्टम नॉर्मली हो जाएगा उस टाइम आप पैसा भी कमा लोगे, बढ़िया कमा लोगे। पर ये टाइम अपनी टीम को थोड़ा इकट्ठा करके रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एयर ड्रॉप दबा दें, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है कब क्लोज हो जाए।
15% डिस्ट्रीब्यूट करना है कंपनी ने, और ये 15% कभी भी हो सकता है, 1-2 दिन में भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कन्फर्म डेट इसकी कोई नहीं है, कभी भी हो सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को दवाएं यार, आपकी टीम में है चाहे नहीं है, ठीक है। और इस चीज के ऊपर फोकस कर ले भी, हर बंदे को TUFT क्लेम करवाना ही करवाना है। डिपॉजिट बाद में करवाना है बंदे का। अगर आपने डिपॉजिट भी करवाना है उस बंदे का $50, तो पहले आपने TUFT क्लेम जरूर करवाना है, क्योंकि क्लेम अगर आपने पहले डिपॉजिट करवा दिया तो फिर वो नहीं क्लेम वाला मिलेगा, ठीक है। और बाकी डिपॉजिट के लिए थोड़ा सा वेट रखें, अच्छी चीजें हमें उम्मीद है 8 से 10 यानी कि 8 से 10 मई तक कुछ अच्छी चीजें आने की उम्मीद है, कुछ अच्छा होने की। तो 8 से 10 तारीख तक थोड़ा वेट करें, उसके बाद जो से भी आगे का कोई स्टेप होगा वो आप लोगों तक शेयर करेंगे। बाकी आप लोगों का जो भी है, जैसे आपको लगता है उस प्रकार कर सकते हो। जिस हिसाब से हमें लग रहा, हम इसलिए ही आपको इग्नोर कर रहे हैं अभी आपने एक भी डॉलर नहीं डालना। जैसे सुंदरलाल सर सुबह बोल के गए थे, भी खड्डे में तो पहले ही गिरे पड़े हैं हम, और फिर तो हम खाली में गिर जाएंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। अभी पहले मरे पड़े हैं तो और मर जाएंगे। ये चीजें हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। चीजें अच्छी बन के आ रही हैं, अच्छा सिस्टम बन के आ रहा है, बहुत बढ़िया पैसा कमाओगे अगर आप इस ग्रुप के साथ